Okay dol, arkas gawas dol, ato ning testingan ni solar panel atong binasura dol ba nga 7 volts bitaw. Atong ipastada diri dol kay kuan diri dol nindot 3 init. Aray. Naray init kay diri. Ato sa ni plastada kay gigamitan na batan ni nato og step DC step up. DC step up charging module gyapon ni dol. O nya nailid ring at 12 volts. So akong testingan ni dol, siga ni dol. Wa pa ni siya battery dol. Indot ni siya da kabuntagan da. Wa na ginikas battery gud. Hala di ara. Siga no la tala tinuod lagi gid. Ana gid siga gid. Anay kabuntagan. Sa una pang burn out ramon to kini kabuntagan gani itaan ko ning baterya dol. Okay dol. Thanks for watching dol Baymon TV dol. Mayong adlaw ninyo da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.